Crowd are ready. The players are ready. Bakbakan na sa Riverside, Ginakot, Danau City. Okay na itong bakbakan diri. Sponsored niya ni board member 5th District, Red Duterte. O ang atong promoter diri mao si Rimuel Matugas. O ang atong organizer mao si Boss Raymond Cuenco. O game 1 ta, game 1 ta. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Ilaga, Jobel Reggie. Team Cebu City, Jobert Kulapu Sadam. Oh, game 1, game 1. Oh, Jobert, serve. Go. Oh, serve Jobert. Game 1 na to guys ha, game 1 ha. Side out. 0-0 gyapon ang atong score. Side out. Bola sa Team Consolacion. Equally 0 pa ang atong score sa atong game 1 na atong bakbakan diri sa Riverside, Ginakot, Danau City ha. Kini serbisyo damay Team Mouse, Ilaga. Laras na. Ana. Yay, Reggie. Tuara, kab. Gilatingong ko po, good item. Side out. Bola sa Team Cebu City, Kabot sa linyada. Daking pagstep of Cebu. Okay, ni serbisyo Kulapo is the best para uno. Kulapo, milayat. Mi Super Mario na Kulapo. So good pagani ha. Ay, Jobert. Gilaras ni Ilaga. Tuara. Dara. Dara, pikas kilid. Lagi kab ni Ilaga. Lawa na. Nagkaputok ka na. Sold pa. Gibirang Reggie. Grabe laser shot ni Reggie. Pad na Jobert. Gibirang Ilaga. Undernet ni Old Oak Tree. Grabe. 1-0 na ang atong score, 1-0. Kini serbisyo Kulapo is the best para dos. Laras ni Jobert. Sao diri sa nigo ni damay Timos. Gipikan. Tuara barag na si Reggie. Gis, Usman. Agay nasud pa. Susan Rossi Samalia Puentes na unay. Wang counter timbre ni Mr. Explosive pumasok. 2-0 na, 2-0 kini serbisyo Kulapo para 3. Kab ni do. Reggie. Dara Kulapo. Tuara kanto. Pad Kulapo. Gios kay buhi pa. Kana. Girak. Agay tuara. Good item. Tira Reggie. Good item kayo. Labang bata. 2-0 atong skor, 2-0 ha. Bola sa Team Consolacion. Okay, ni serbisyo na Silent Assassin Reggie Kaban para uno. 2-0 agi, rak. Taray. Ligwat to. Kana. Side out. Bola sa Team Cebu City, 2-0 lang yapon na itong score, 2-0. Okay, ni serbisyo The Game Breaker, Sadam Forever para 3. Gido. Woslan man do, laras do. Kanay. Dara, wana. Hawan pas kang manang. Kay gibarbasan man. Side out. 2-0 lagi po na to score. Kini serbisyo the high player Spiker Jobel para uno. Hawan pas kang manang. Susan Roses pati lawas mula Reggie. Grabe walang kataw-taw. Kini para 2 na nga to score ha. Gilaras ni Kulapo. Sound ni Jobel. Nasangit pa nga nun. 2-1 ang atong skora, 2-1 ha. Bola sa Team Cebu City. Kini serbisyo Jobert. Tara. Pika. Kini wana ni. Na. Tuara. Wana guba na ba pucukan.
Ay. Undernet ang tirag Kulapo. 1-2 ang atong score. 1-2. Bola sa Team Konsolasyon kini serbisyo na Mighty Mouse para Iguales. Gino. Ayay, to nakilido, Paksit Bilbil. Ayay, gipon ang Regia. Grabe as balang Regia. Grabe, oy, buto na basuka, ge. Kada. Ge. Kayay, daray. Grabe, oy, pamali ay bukog ni mga tirada ni Allah sa una. Tapay. Kulapo, pak, oy. Woo! Pak. Grabe, oy, baguros, oy. 2-1 lang yapon na to score. Kini serbisyo Kulapo esta vez para 3. Kulapo to ara. Side out na, side out. O bola sa Team Konsolasyon. Serbisyo The Silent Assassin. Rigi Kaban para Iguales. 2. Serve Rigi. Ay, lawa kakat-kat ang maral. Iguales 2 na, Iguales 2 sa atong game 1 ha. Okay ni para labaw ni serbisyo The Silent Assassin. Para 3. Gino, ligwat. Gi, baglak. Kanay. Ay tapay. Susan Rossi sa maya pamali ay bukog to. Woo! Grabe ay di makaon, makahilo. Makahilo ang pusdak ni Jubel, di makaon. O serbisyo Rigi. Agay, ayay na. 4-2, may labaw na, may overtake na ang Team Konsolasyon sa atong game to. 4-2, may labaw nagduha. Okay din para tuloy labaw. Serbisyo The Silent Assassin, Rigi Kaban. Ay na. 5-2 na. 5-2 na. Wana Mirali ang serbisyo ni The Silent Assassin. Kene para 6 para change court. Alaw akari ako eh. Na-counter ni Jubert eh. Yano lang ang team ring Jubert ha. Oh, side out ha. Serbisyo ayay Sadam Tuara. Susan Roses. Good item. White tawag payag. Oh, serbisyo Jubel. Ladara kilid. Kab ni Jubel. Kamang Delphin, kamang. Tuara. Size 2 in favor of Team Konsolasyon. Change court na. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. Ngita mo kabangan nga ban para sa wedding call 0995243541. Email ban po rin. Gusto mong disco? Arno ko ono disco mobile. Iya ito ara. La! Nabuta mas Rigi. Suwaw de kayo. Susan Roses. Wa kaigos bula si Rigi oy. Oh, shout out ni Konsihal Sir Silso Gabunada diha sa Lower Kalunasan, Guadalupe, Cebu City. Og shout out sa ni Charlie Milan, Boss Jan Akrabaya, shout out og ni Kapapart Eric Lasarte ug Manuel Elisartraya. Cebu sila ka muka uling adlaw ha. Adlaw ya kaunan bisag init kayo. Oh, serbisyo da Mighty Mouse sa Roberto Ilaga para City. Ay, Saudi Kulapo. Gibirahang Ilaga sentro. Ay, Saudi lang yapon ha. Ay, tara. 3-shot combination ni Kulapo. Agay hinay. Kana. Ay, kab sanam. Kaamang Delphin. Away. Auto nga blow. Oh, shout out ni Nestor Tantog, John Tox Cabrero, shout out. Jim Hiniralaw, og ni GC Hiniralaw. Shout out og ni Opaw Hiniralaw. Laayay tara. Timbre ni Jubert Pasadas. Gilaras dino. Saudi Jubert tagay. Gi Kulapo. Ayay padpad nas Kulapo diri. Gi bira Jubert. Grabe pamali ay buko ka. Grabe to ay. Ti udzok ni Jubert. Grabe to ha. Sus! Woo! Grabe Balik Kulapo nga to, ginamit ko yung under. Size 2 lang yapon na to score. Size 2 in favor of Team Konsolasyon. Kini serbisyo ni The Silent Assassin Rigi Kaban. La!
Do, ayay, pauwanas mo ba? Ayay, di makaon. Makahilo ang tira ni Do. Way taong payag. Hawan pas kang manang. City dos na, City dos. Labaw naglima ha, ang Team Konsolasyon ha. Kini serbisyo ni Daselita Assassin para utso. Ayay Do, kanto. Gilatigo ni Kulapo. Yay! Lawan na. Bangga na. Glabok na dire ang talisayon o ang lakton. Ayay! Hawan pas kang manang dire ang overhead sa Team Cebu City. Walang katao-tao. Way tao ang Barangay Hall. Serbisyo ni Boss Richie. Kini para nuibi na ni. Serbisyo Rigi. Ayay na. Noy Bidos na, Noy Bidos. Shout out Rani Sanchez Bulo ha, Relayar og ni Boss Victor Salazar. Shout out. Kini para Gis na ni, serbisyo de Daselita Assassin. Ayay, kombate. Ayay, kwarta na. Inside job kayo, inside job. Gis dos na, inside job kay Maral. Shout out Jade Mika Rosal, Junji Tampos, aka Manila Boy, Marky Biltran Kabingatan, shout out. Jason nga Kabalan, John Jill Conde, og ni Norman Giroy, shout out. Okay ni serbisyo Daselita Assassin para 11, para panay, lapit to si Kulapo, nabasa ni ayan do, rak. Wana, nagbinumbahay na. Ayay, tara, lato na, baguros. Awas na. Serbisyo sa dam. Baguros. Ayay, tara. Ayay, kabkab, tikamang Delpin, kamang. Ayay, usos, grabe Jobel. Patilaw Jobel, sabula Jobel. The high flying spiker, grabe Sos San Roses Amalia Puentes, di makaon ang spike ni Jobel, makahilo. Okay, back to the ball game para 11 na ang Team Konsolasyon. Awas na. 11 na. Ayay, Kulapot, wada. Iyayay na, daog na ang Team Konsolasyon sa atong game 1. Watch out mo guys sa atong game to, watch out mo.